हाँ यहाँ बर्तमान आज सूर्यंकर उत्तरायण आज हूँ बड़ दिन से गोटे शेष रविवार बोली गोटे फिस्ट हो फिस्ट्रे समस्ते ये अच्छा ये सब जिनस थुआई देखूँ डबल डबल गैस आई जमी 100 खंड लोक खाइबे देखा लोक ना कौन सब बसला यहाँ कौन बची भात पानी एत कौन बसल अरे यहाँ चुली लगे तुम ये कौन है कि गैस एटा मैं कौ भाया जल जल कौ भाया माने ये गैस टार माने कलर कौन केमी जल केमी कौन हम ये देख धन डीजेल टे दी आस लु डीजेल लगा ए डीजेल पूरा चपल होला चुल की जुआर हाँ यहाँ हूँ फिस्ट केमी हुए सीखी फिस्ट शिख हाँ भाई आउ टे लागणी दे बाउंस नहीं है बाउंस टे शीघ्र लगिज ये जगह सब ये सब तैयारी सब बना हो कौन हम कोबी गोटे आ कौन गाजर फाजर कौन बनाई ये मसला हो गला यहाँ चावल हम ये सब जिनस पतर आनी सब रही से जिनस रही तो ये गोटे भल जगाटे अच्छी फिस्ट हम ये प्रभुपद आई ये हूँ लगा चुली लगा तुम दी देखिए तुम चुली लगा चुलीटा लगा मुझे देखे चल लगे लगे पार्टी ना मुझे देखे चुलीटा लगा लगा डीजेल दिखाई जोता बोले कि से गोटे पकई दियो गोटे ये से जो ये अच्छी नया ये गोटे चुली जलिबा आरंभ हो जलुची चुली जलुची बता बता नया बता नया जो बाउंस बता नया हाँ से नया लगे दे ये बेस जोर ता ऊपर रखना से ढाई से हिट हो सी मैंने फेल मारिगले बर्तमान ये झीटे लगाऊँ देखा जाओ कौन हो 1 2 3 स्टार्ट लगेद जमा पड़ा ये फेल मार्च फास्ट अटेम्प्ट फेल सेकेंड अटेम्प्ट दीटा फेल मारला ता काठी एटा थार्ड काठी देखा जाओ कौन हो गोटे कौन तैयारी हो फिर एलआईसी पुलिस कौन एटा कौन कौन बजा हो माछ कि माछ मिडो 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 हां पठेमियो फिस्ट सॉरी ई ढालना ढालना आउ ढालना ढालना से बासीबो रोसेटा बासीबो आउ डीजल ढालना ना ना जे धरि जो आउ वर्तमान जा जना पड़ला ये बोधे लागी गला हां फिंगर चिप्स भी छणा होची एटा चुली रे एबे आरंभ हो गला चुलीटा जोर जलना माछ भजाटा देखिया हाँ माछ एटा की माछ एटा रोही ना मिढो रोही चित्ती माछ की माछ चित्ती माछ चित्ती माछ नहीं ए सानो एटा की माछ सानो की माछ क रोही की माछ रोही बा ये कौन कहले कौन मीर को कौन मेढ़ मिडो मिडो हाँ मीढ़ कहते मीढ़ गोटे माछ थाए ना हम बालेश्वर पटे मिडो कोन ना एटा होची तमरो मीर कहते तमरो ठंडा तेल थिला बोली देख भरभर होगी फेण बाहर ठंडा तेलटा टिके भाउज पके ताला ना तेल ताती थिला कि काम दउनथला येटा काटुनी बे पवनटा काटुनी एटा हे केला इटा इटा आंदी निया न काटिले सब तेल हबो तेल खंदी देखा हबो ए तुम जा कचो करो एटा कौन हो पनीरटा सोण पिकी एटा पनीर पनीर एमिति कोन मुंडा हे गला छोणा है जे रुआ से भब चिल्ली पनीर एटा एमिति हुए ना तो सिकिना हो ना एगुड़ा कौन अलग अलग है सलाड कहीं सलाड होबनी हाँ दही आसो दही
ସେଇଟା କ'ଣ କଲ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କି ଏଟା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଲା ରୋଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଣ୍ଟି ରୋଷ୍ଟ ପୁଣ୍ଟି ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଏଇଟା କର ଦେଖିଆ କ'ଣ ତା ଖେଳାନି ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାହାର କରୁଛ ଚିର ଚିକଣ ସବୁ ଦବ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ନା ଆଉ ପତ୍ର କାହିଁ ପୋଡ଼ିବ କେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣ୍ଟି ପୁଣ୍ଟିଟାକୁ ବେସନ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେଲି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ପତ୍ର ପାଖରେ ଦିଆଯାଏ ପତ୍ର ପତୁଆ ଭଳିଆ ଆଉ ପତୁଆ ଆଉ ଓହୋ ବୋଲେ ଚିଲି ହେବ ଫେର ତା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ପକାଇଦେଲୁ ଆଉ ପନିରଟା ଛଣା ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଚିଲି ପନିରଟାରେ ପନିରଟା ନହେଲେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେବ କେମିତି ହଁ ନା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ମିଶିବ ମିଶିକି ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଳାଯାଏ କ'ଣ ଗୋଳାଯାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଳାଯାଏ ନା ସସ୍ ଗୋଳାଯାଏ ଗୋଳେଇକି କ'ଣ ସବୁ ପକାନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲି କୋବି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଡାଲି ଏଇଟା ହେଇଗଲା କୋବି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଚିଲି ପନିର ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଜାଗା ସେଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ଭାତ କାହିଁ ଦେଖି ହଁ ହଁ ଏଇଟା କି ରାଇସ୍ ସେଟା କି ରାଇସ୍ ବାସମତି ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଛୁଆ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଇଏ ହେଉଛି କାହ୍ନା ଇଏ 1.5 କେଜି ଖଣ୍ଡ ଖାଇବ ନା ସେ ଖାଇବା କମେଇ ଦେଇଛି ମାନୁଛି 3 ଦିନ ଖାଉଛି କାହିଁ ମାଛ ଦେଖାଲା ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ଏଇଟା ହେଲା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହେଲାନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ଏବେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇନି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ଏଠି ସବୁ ବାସନ ଆସିଲାଣି 3ଟା ଚୁଲା ଲାଗିକି ହେଇଛି ଛୁଆ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସାଲାଡ଼ଟା ଉଠି ନଥିଲା ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ଟା ଉଠିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ ଏଇଟା କ'ଣ ମାତ୍ର ଏତିକି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦହିଟା ଖଟା ଲାଗିବ ନା କ'ଣ ମିଠା ଲାଗିବ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଚିଲି ପନିର ଏଇ କ'ଣ ଆସିଗଲାଣି ଫେର ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପତ୍ରରେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଚିଲି ପନିର ହଁ ସେଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଯାଉ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଫିସ୍ଟା ହେଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ତମର ମଜାରେ ବସିଥାନ୍ତା ଖାଇଥାନ୍ତା ଆଉ କାହା ଗୋଟେ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ପତୁଆ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସେଇଟା ଏଇ ପତୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିତା ଲାଗୁଛି ତା ପିତ ଗୁଡ଼ା ବାହାରନି ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବେ ପତୁଆ ମାନେ କ'ଣ ପିତ ଫାଇନାଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଉ ଅଛି ଜିନିଷ ଆଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଏତିକି କାହ୍ନାକୁ ମାଛ ଦେ କାହ୍ନାକୁ ମାଛ ଦେଇଦେ ମାଛ ତାର ଖାଉ ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ବେଶୀ ଖା ଚିକେନ୍ ଆଉ ମଟନ୍ କମ୍ ଖାଉ